بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر محمد حنیف خلجی, ایسوسیٹ پروفیسر کمیونٹی میڈیسن, کوئٹہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج فرسٹ ٹائم ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں, آپ لوگوں کو لیکچر دینے کے لیے حاضر ہوں, لیکن اتنا افسوس لگ رہا ہے مجھے کہ تمام بینچز جس پہ آپ لوگ بیٹھے رہتے تھے خالی خالی ہیں. دل بہت دکھ رہا ہے اس بات پہ اور رونا سا آ رہا ہے کہ آج ایسا وقت آیا کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھے بغیر ان کو پڑھا رہے ہیں, لیکن یہ مجبوری ہے, اللہ کی طرف سے یہ قہر ہم پہ نازل ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آپ سب مل کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں, یا پروردگار عالم تو بہت ناراض ہو گیا ہے ہم سے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم گناہگار لوگ ہیں. ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ کی ناراضگی وجہ ہے. آپ اتنے حد تک ناراض ہیں ہم سے کہ آپ نے اپنے گھر کا دروازہ اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ بھی ہم تمام سوال پہ بند کرتے ہیں. تو آپ ہم سب مل کے اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ, یہ وبا جو آپ نے ہم پہ نازل کی ہے جتنی جلدی ہو اس سے ہمیں نجات دلا دے. یا اللہ, ہمارے گھروں کو, ہمارے رشتہ داروں کو اور تمام عالم اسلام کو اور تمام عالم انسانیت کو اس کرونا مرض سے جتنی جلد ممکن ہو نجات دلا دے ہمیں. یہ دعا کرتے ہیں ہم تاکہ کسی حد تک اللہ کی ناراضگی ہم سے ختم ہو جائے, وہ اپنے اور اپنے حضور کے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے. اللہ آپ لوگوں کو, آپ کے خاندان کو, آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آج ہم کلاس لے رہے ہیں بغیر اسٹوڈنٹس کے, تو یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے آپ لوگوں کے لیے, امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ بات سمجھ بھی ہو جائے گی اور آپ دھیان سے سنیں گے اور پڑھیں گے تاکہ آگے آنے والے ایگزام میں آپ کو کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک ہمارا ہے میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ. Learning outcome. Now what is the learning outcome? We should create awareness among women regarding antenatal visit and postnatal visit. تاکہ ہر وہ عورت جو کہ پریگننٹ ہو اس کو اینٹینیٹل وزٹ کا اور پوسٹ نیٹل فالو اپ کا اچھی طرح سے وہ اس سے باخبر رہے, ان کو معلوم ہو. پرفارمنٹ پرفارمنٹ اسی طرح اس عورت کو جو ہے نا وہ پرفارم کرے اپنا ڈینٹل چیک اپ ریگولرلی. ایجوکیٹ دا مدر اباؤٹ ٹیکنیک آف بریسٹ فیڈنگ اینڈ ٹو ایڈوائس مدر اباؤٹ لیکٹیشن, تاکہ ماں بچے کو دودھ پلانے کے متعلق ہم اس کو ایجوکیٹ کریں گے, اس کو ٹیکنیک بتاتے گے اور ان کو ایڈوائز کریں گے کہ وہ بچوں کو لیکٹیشن کے دوران کس طریقے سے دودھ پلائیں گے. ایجوکیٹ مدر اباؤٹ دا اسٹیپ آف ویننگ. جب بچہ 6 ماہ کا ہو تو اس کو ہم ویننگ پہ ڈالتے ہیں, یعنی کہ دودھ کے علاوہ دوسری غذائیں دیتے ہیں, تو اس کے متعلق جو سٹیپس ہوں گے وہ ہم اس کے اوپر ایجوکیٹ کریں گے مدر کو. ایجوکیٹ مدر ریگارڈنگ EPI. ہم
ہر اس عورت کو جن کے بچے ہیں ان کو یا بچے ہونے پریگننٹ ہو ان کو اس طرح ایجوکیٹ کرے کہ ان کو EPI کا پتہ ہو اور وہ EPI کے جو بھی ویکسینیشن ہے وہ ریگولرلی ان بچوں کو اپنے بچوں کو وہ کروائیں. پریپیئر ہوں ORS. کئی دور دراز علاقوں میں آپ کو پتا ہے میڈیکل سٹور کی فیسلٹیز نہیں ہوتی, میڈیکل کی فیسلٹیز نہیں ہوتی. پہاڑی علاقوں میں, گاؤں میں ایسے علاقے ہیں جہاں یہ فیسلٹیز نہیں ہوتی اور خدا نخواستہ بچے کو ڈائریا ہو جاتا ہے تو اس کو ORS کی ضرورت ہوتی ہے. تو ORS اگر نہیں ملتا تو آپ ORS گھر میں بنا سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 گلاس پانی ابال کے ٹھنڈا کریں, اس میں 1 مٹھی چینی ڈال کے 1 چٹکی اس میں نمک ڈالیں تو یہ ORS بن گیا. اور آپ ہر ڈائریا کے ہر موشن کے بعد اس بچے کو ORS پلائیں تاکہ اس میں جو ہے وہ کمی, جو پانی کی کمی ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس طرح سے ہم گھر میں ORS بنا سکتے ہیں. ایڈوائز پریگننٹ وومن اور نیوٹریشن اینڈ امونائزیشن نیڈ. ہم لوگ کو یہ ایڈوائز کریں گے اس پریگننٹ لیڈی کو کہ نیوٹریشن کے متعلق کیا کیا اس کی ضرورت ہے اور ان کو امونائزیشن کی ضرورت کہاں تک ہے. کونسل کریں گے, کونسل وومن who give bottle feeding to their children. ہم اس عورت کی جو اپنے بچوں کو باٹل سے دودھ پلاتے ہیں ان کو ہم ٹرین کریں گے, ان کی کونسلنگ کریں گے کہ کس طرح اس کی صفائی رکھنی چاہیے باٹل کی, کس طرح سے اس کو جراثیم سے پاک رکھنا چاہیے اس باٹل کو جس سے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے, اس کی ہم کونسلنگ کریں گے. Weight the baby and measure the height of the children. یہ ہر بندہ تو نہیں لیکن یہ اکثر PHU میں یا ہیلتھ سینٹر وغیرہ میں ہم بیبی کو ویٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ہائٹ کو میئر کر کے تاکہ, اور یہ اس عورت جس کا بچہ ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے, اس کی ویٹ بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی, گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اس کے لیے جو ہے یہ بیبی کا جو اس کا ویٹ ہم میئر کر رہے ہیں اور ہائٹ اس چلڈرن کی بیبی کا ہم نے دیکھنا ہوگا. ایسس ڈگری آف ہائیڈریشن. بعض اوقات ہمارے ہاں جو گاؤں کی خواتین ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اگر اس کو ڈائریا ہو یا بچے کا لوز موشن ہو تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور وہ آخر میں اس حد تک اس کے جسم سے وہ پانی اتنا نکل جاتا ہے کہ وہ ڈی ہائیڈریٹ بچہ ہو جاتا ہے. تو اس کے متعلق ہم اس کو بتائیں کہ اس کی اسیسمنٹ کیا ہے, کس طریقے سے ہم اسیسمنٹ کریں گے اس کو کہ آپ کو پتہ چلے کہ بچہ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا ہے یا ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہو رہا, آپ اس کو ORS پلا رہے ہیں یا نہیں پلا رہے ہیں, اس کو اسیس کرنا ہوگا. موٹیویٹ وومن ٹو ویکسینیٹ دیئر بیبیز آن نیشنل امونائزیشن. ہم کچھ لوگ ہمارے میں ایسے, پھر میں یہ کہوں گا ہمارے گاؤں کے لوگ بلکہ کچھ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہے جو وہ بچوں کو ویکسین نہیں, امونائزیشن نہیں کراتے, ویکسین نہیں کراتے. ہم اس عورتوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو ویکسین کروائے جو کہ مفت یہاں سرکاری ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں باہر یہی ویکسین ہم کسی پرائیویٹ ہاسپٹل سے کروائیں تو یہ ہزاروں روپے میں جاتا ہے, ہزاروں روپے اس پہ لگ جاتے ہیں, جبکہ ہمارے سرکاری ہاسپٹلز میں یہ بغیر کسی معاوضے کے مفت میں ویکسینیشن ہوتی ہے. پلاٹ انٹرپریٹ گروتھ چارٹ. گروتھ چارٹ بنائے لیکن ان پڑھ لوگوں کے لیے تو نہیں پتا, لیکن جو پڑھے لکھے تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے گروتھ چارٹ بنائے. گروتھ چارٹ کے ذریعے وہ اپنے بچے کی اپنی بیبی کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. ایجوکیٹ ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹ فار کلین اینڈ سیف ڈیلیوری. ایٹ فرسٹ ٹریول کیئر فیسلٹی. ہم
ट्रेडिशनल TBA, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, जिसको हम TBA के नाम से पुकारते हैं, या कई जगहों में ये TBA जो है पढ़े लिखे नहीं होते, आम दाई होते हैं, दाई का जो है ये डिलीवरी का काम करते हैं, उनको हम एजुकेट करेंगे ताकि वो ज़चकी पैदाइश के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त उस जहाँ पे वो बच्चा पैदा हो रहा है वो सेफ भी हो, क्लीन भी हो, और आपके पास हर लेवल के वो फर्स्ट एड की जो है फैसिलिटी भी हो। इस तरीके से हम उसको बोले कि आपने इन चीज़ों का सफाई का ख्याल रखना है, आपने अपने हाथों को साफ रखना होगा, बच्चा जहाँ पे डिलीवर हो रहा है उसको साफ रखेंगे, और कोई और खुदा न खास्ता कोई भी मामूली सी या छोटी मोटी कोई इमरजेंसी आ जाए, उसको फैसिलिटी उसके पास होनी चाहिए कि वो उसको उस पर इस्तेमाल कर सके। एजुकेट द इंडिविजुअल हाउ टू कॉप विद द डिफरेंट प्रॉब्लम एंड डिजीज ऑफ ओल्ड एज। ये भी है कि एजुकेट हम करेंगे इंडिविजुअल को कि वो किस तरह जो डिफरेंट प्रॉब्लम ओल्ड एज में होते हैं कि उसको वो कोऑप करें, उसके साथ वो उसके हेल्प करें। Aims of OCH. What is the aim of OCH? The aim of OCH is predictive. You know what is predictive? Preventive. You know very well what is preventive. Corrective. Correction, corrective. You know all this: educational, health promotion, rehabilitative. ये एम्स हैं हमारे MCH के, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के जो एम्स है वो रिप्रोडक्टिव, प्रिवेंटिव, करेक्टिव, एजुकेशनल, हेल्थ प्रमोशन, rehabilitative. We will discuss all these one by one. Now, maternal and child health care is one of the important element of primary health care. It is very important element of primary health care. What is primary health care? It is the definition of the primary health care. Every student should know the definition of primary health care. Primary health care, essential health care based on practical. Essential health care based on practical, scientifically sound and socially acceptable method and technology made universally. यानी कि पूरी दुनिया में ये है बनाया गया है जो कि एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल, हर एक के लिए वो एक्सेसिबल हो, इंडिविजुअल के लिए, फैमिलीज के लिए, इन द कम्युनिटी में एक्सेसिबल हो, इंडिविजुअल के लिए, फैमिलीज के लिए, किसके जरिए? कम्युनिटी में, थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन। व्हाट इज प्राइमरी हेल्थ केयर? Primary health care is essential health care which is based on practical, scientifically sound and social acceptable method and technology made universally. ये जैसा कि यूनिवर्सली है तमाम दुनिया में ये जो है प्राइमरी हेल्थ केयर को इन्होंने वो किया हुआ है, खास कर अनडेवलपमेंट कंट्री या अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए इन्होंने ये बनाया है कि ताकि वहाँ के लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। ये हम कहते हैं मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल, ताकि ये पहुंच सके इंडिविजुअल को भी, फैमिलीज को भी, कम्युनिटी के अंदर। किसके जरिए? थ्रू देयर पार्टिसिपेशन,
ताकि वो कम्युनिटी जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करे एट द कास्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड और मेंटेन, ये उस कास्ट में कि कम्युनिटी इसको अफोर्ड भी कर सके और उसको मेंटेन भी कर, हर स्टेज पे इसको मेंटेन कर सके। और डेवलपमेंट इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस सेल्फ डिटरमिनेशन, और इसके ऊपर एतमाद करे और ये काबिल एतमाद भी हो और उसका तायन जो है वो काबिल एतमाद हो कि जो चीज़ भी जिस चीज़ का ये पब्लिक हेल्थ के जरिए तायन करते हैं उसका वो काबिल एतमाद भी हो। एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, elements of primary health care क्या what are the elements of primary health care? The elements of primary health care is education concerning prevailing health problem and the method of controlling and preventing them, यानी कि हम educate करेंगे concerning prevalence को, जहाँ पे health problem हो एंड मेथड ऑफ द कंट्रोलिंग, और उसको ये बताएं कि उसको किस तरीके से किस मेथड के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है और उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। यानी एजुकेशन हेल्थ प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को इस तरह एजुकेट करें और को बताए कि किस मेथड के जरिए वो इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। Promotion of food supply and proper nutrition, यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर में यहाँ प्रमोशन और फूड सप्लाई जो है वो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को सही खुराक मिले और वो सही न्यूट्रिशन उनको मिले। एजुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, साफ पानी मुहैया हो लोगों को और बेसिक सैनिटेशन वहाँ पे मौजूद हो। Maternal and child health care including family planning. Now, our topic is main topic today is maternal and child health care including family health. We will discuss this one by one. For that, we will discuss the maternal and child health care including family planning. हम आज इसके ऊपर पूरा लेक्चर जो है हमारा इसके ऊपर मुहित होगा। Immunization against the major infections, it is also elements of public primary health care, prevention and control of locally endemic disease, कोई भी endemic disease किसी भी इलाके में उसको prevent करना, उसके ऊपर control करना। अच्छा, appropriate treatment of the common disease, appropriate treatment है common diseases के and injuries के, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग, और जो आपको एसेंशियल ड्रग की जरूरत है वो मुहैया होनी चाहिए। नाउ कम टू द टॉपिक, टुडे टॉपिक मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इट रेफर्स टू प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेशन हेल्थ केयर फॉर मदर एंड चाइल्ड। Reproductive health. Reproductive health is a state of complete physical, mental and social well-being. यानी कि reproductive health जो है ये एक state है complete physical, mental and social well-being का। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम ये कहें कि it is not merely the absence of reproductive disease or infirmity. Reproductive health deals with the reproductive process, function and system at all stages of the life. Reproductive health components. What are the components of reproductive health? Number one, family planning facility should be there. Safe motherhood and abortion, they know about that, they should know about that. Infant health care and responsible parenthood, responsible infant health care and responsible parenthood, adolescent
RH program, reproductive, adolescent reproductive health problem, RTIs, STD, HIV, HPV, HCV, prevention, अर्ली डिटेक्शन, इनकी प्रिवेंशन भी करनी है, अर्ली डिटेक्शन भी करनी है और उसको मैनेज भी करना है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट भी करना है और उसकी ट्रीटमेंट भी करनी है। कैंसर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट, कैंसर को अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट करना है और उसको प्रिवेंट करना है और उसकी मैनेजमेंट करनी है। अदर रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द वुमेन, अगर हमें कोई और हेल्थ कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी आपने डिटेक्ट करना है। Now we will discuss safe motherhood. What is safe motherhood? Safe motherhood means the woman's ability to have a safe and healthy pregnancy and childbirth. Woman's ability to have a safe and healthy pregnancy and childbirth. Safe motherhood is one of the important component of the reproductive health. It means ensuring that all women receive the care they need to be safe and healthy throughout pregnancy and childbirth. यानी कि मतलब है तमाम औरतों को हेल्थ केयर मिलना चाहिए, जो उसकी ज़रूरत है हेल्थ के मुतालिक वो उसको मिलना चाहिए, जो कि सेफ और हेल्थी हो थ्रू आउट उसकी प्रेगनेंसी के दौरान और चाइल्ड बर्थ तक। The Safe Motherhood initiative was launched by WHO Health Organization and other international agencies in 1987. Safe Motherhood उस वक्त 1987 में इनिशिएट किया गया था WHO और दूसरे इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से। इसका aims to overcome women mortality from complication of pregnancy and childbirth in developing countries. इसका मतलब ये है कि वुमेन में मोर्टेलिटी या कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान जो डेवलप होती है डेवलपिंग कंट्री में, जो ये डेवलप होती उसको आपने ओवरकम करना है या उसको कम करना है, खत्म करना है। इंश्योर पेरेंटल इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल सर्विसेज एंड सुपरविजन, आपने ये शो करना है कि उसको प्रीनेटल इंटरनेटल एंड पोस्टल सर्विसेज और उसकी सुपरविजन मुकम्मल तौर पे उसको मिल जाए। For making motherhood safe, WHO has recommended 4 strategic intervention which should be delivered through primary health care on the foundation of equity for women. ये WHO ने रिकमेंड किया है 4 स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन को जो कि डिलीवर करते हैं, जो कि को मिलेंगे, जो कि प्रेग्नेंट लेडी को मिलेंगे थ्रू पब्लिक हेल्थ केयर ऑन द फाउंडेशन ऑफ इक्विटी फॉर वुमेन, ताकि बराबरी की बुनियाद पे। नंबर 1 फैमिली प्लानिंग है, एंटीनेटल केयर है, क्लीन सेफ डिलीवरी है और एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सेफ मदरहुड की ये जो 4 पिलर हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिक मैटरनिटी केयर प्राइमरी हेल्थ केयर के थ्रू देंगे, इक्विटी फॉर वुमेन, वो बेसिक मैटरनिटी केयर क्या क्या होगी। नंबर 1 फैमिली प्लानिंग, नंबर 2 जो है एंटीनेटल केयर
नंबर 3 क्लीन सेफ डिलीवरी, नंबर 4 एसेंशियल ऑब्स्टेट केयर। फैमिली प्लानिंग, we will discuss the family planning to ensure, the family planning is to ensure that individual and couple have the information and services to plan timing, number and spacing of the procedure of the pregnancies। फैमिली प्लानिंग में हमने ये उनको बताना है, हर एक को अकेले या उस कपल को या इंडिविजुअल को ये इंफॉर्मेशन देनी है और सर्विसेज देनी है कि उसको प्लानिंग कैसे करना है और फिर कितने बच्चे होने चाहिए और उसमें कितना जो है वक्फा होना चाहिए। एंटीनेटल केयर टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन वेयर पॉसिबल एंड ensure that complications of the pregnancy are detected early and treated appropriately। एंटीनेटल केयर में to prevent complication where possible, जहाँ तक मुमकिन हो सके आप कॉम्प्लिकेशन जो है उसको ख़त्म करें and ensure that complication of the pregnancy are detected early। और आपने ये इंश्योर करना है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो उसको जल्दी अर्ली जो है उसको डिटेक्ट करें और ट्रीट करें उसको प्रॉपर तरीके से। क्लीन एंड सेफ डिलीवरी, clean and safe delivery to ensure that all birth attendants have the knowledge। All birth attendants mean all TBA have the knowledge, skills, equipment to perform a clean, safe delivery and provide postpartum care to the mothers। TBA जो है आपको इंश्योर करना चाहिए कि उसको नॉलेज होगा और उसके पास तजर्बा होगा, उसके पास थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स होंगे ताकि वो क्लीन सेफ डिलीवरी जो है वो करवा सके और पोस्टमार्टम केयर जो मदर एंड बच्चे के लिए वो उसको ये प्रोवाइड कर सके। एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर टू इंश्योर दैट एसेंशियल केयर फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज is made available to all women who need it and complications are dealt appropriately and referred timely। इसका मतलब ये है कि एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर जो है उसमें हमें ये इंश्योर करना है कि हाई रिस्क लेडी जो प्रेग्नेंट लेडी वो हाई रिस्क में हो उसके लिए आपके पास तमाम हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडीज के लिए आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो जो जिसकी उसको ज़रूरत हो और वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो उसके साथ वो कॉम्प्लिकेशन को डील कर सके ख़ास तौर पर। और अगर नहीं हो सकता उससे और उसको इन टाइम उसको किसी हॉस्पिटल टर्शियरी हॉस्पिटल या किसी दूसरे हॉस्पिटल जहाँ ये फैसिलिटी मौजूद हो रेफर कर सके। मैटरनल मोर्टेलिटी, there is the death of a woman while pregnant or within 42 days of the termination of the pregnancy। ये है कि वो प्रेग्नेंट औरत जिसको प्रेगनेंसी हो गई है उसकी डेथ हो जाए या प्रेगनेंसी के दौरान डेथ हो जाए या विद इन 42 डेज उसकी प्रेगनेंसी हो जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी की उसके 42 डेज के अंदर या विद इन 42 डेज हो जाए तो उसको मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं। irrespective of duration and site, pregnancy from any cause related or aggravated by the pregnancy। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी वजह हो उसकी जिसकी वजह से भी वो एग्रीवेट हो जाती है उसकी प्रेगनेंसी या उसकी किसी और वजह से उस प्रेगनेंसी के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी कहलाएगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें यहाँ पे
کہ اگر کسی پریگننٹ لیڈی کی ڈیتھ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو جائے یا کوئی کسی اور ایکسیڈنٹ اس کی وجہ بن جائے تو وہ مورٹیلٹی میٹرنل مورٹیلٹی نہیں ہوگی. میٹرنل مورٹیلٹی ہم اس طرح کس طریقے سے ہم اس کو معلوم کرتے ہیں جس طرح کہ یہ میٹرنل مورٹیلٹی 260 maternal death per 100,000 birth in 2012. It is a old data, new data. We don't have the new data. We have recent data, fresh data. Here is data of 2012. It is a 260 maternal death per 100,000 birth in 22. اس کی ہم یہ نکالتے ہیں اس طریقے سے کہ ٹوٹل نمبر آف دا فیمیل ڈیتھ ڈیو ٹو دا کمپلیکیشن آف پریگننسی. ٹوٹل نمبر آف ڈیتھ ڈیو ٹو دی کمپلیکیشن آف پریگننسی چائلڈ آر ود ان 42 days of delivery from puerperal causes in a area during MMR given a year. Total number of the live births in the same area same year into what 100,000. تو یہ آپ کا فارمولا ہے. اس فارمولے کے لیے کہتا ہے آپ میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ نکال سکتے ہیں. Causes of maternal mortality. There are two causes. One is direct cause and second is indirect. Direct causes of maternal mortality: hemorrhage, any hemorrhage within the body, septicemia. You know what is septicemia? Toxemia, eclampsia of pregnancy. Toxemia, eclampsia due to blood pressure, high blood pressure, abortion, abnormalities of bony pelvis. Bony pelvis agar tang ho or abnormal ho. Ectopic pregnancy, you know that, right? Everybody knows the ectopic pregnancy. Disproportion or malposition of the fetus. Agar fetus جو ہے وہ میل پوزیشن صحیح نہیں ہے اور ڈسپروپورشن ہے تو it is also an improper management during pregnancy. کوئی صحیح طریقے سے ہم نے اس کی مینجمنٹ نہیں کی اس لیڈی کی. پور ٹیکنگ دا نیٹل اینڈ پوسٹ نیٹل پیریڈ. دوران پیدائش بچے کی پیدائش کے دوران اگر وہ ٹیکنیک اس کو صحیح نہیں آتی یا بہت ہی پور ٹیکنیک ہو اور پوسٹ نیٹل پیریڈ میں بھی وہ صحیح طریقے سے اس کو ڈیل نہ کر سکے تو وہ بھی یہی میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ کی ایک کاز ہو سکتی ہے. Indirect causes. Indirect causes of maternal mortality is anemia, infection and parasitic diseases, neoplasm, allergic, endocrine, metabolic, nutritional disease, disease of blood, mental disorder. These are the indirect causes due to some diseases. Maternal mortality rate occurs. Respiratory disease, genitourinary disease, chronic poisoning. These are the indirect causes of maternal mortality. Multiple causes web model for us. I will show you the web is how maternal mortality is. یہ poor quality of health care, number one. Untrained TBS, non-compliance, ignorance and traditional belief. Poor quality of health care, you know, everybody
unattractive years, as you know that in remote area or in a village या गांव आप कह सकते हैं कि वहाँ की बूढ़ी औरतें, कोई ख़ास एक दो ऐसी औरतें होती हैं जो कि कहते हैं कि ये ट्रेंड है बच्चा पैदा करने में, वो उनको बुलाते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं ले जाते अपने फैमिलीज़ को या अपने घर वालों को, वो ऐप समझते हैं, तो वहाँ की वो बूढ़ी औरत वो आके वो बच्चा पैदा करती है, जो कि ट्रेंड नहीं होती है, बस वो कहते हैं जो कुछ अल्लाह की मर्जी है, ये औरत ही है और ये इसने सैकड़ों बच्चे पैदा किए, हजारों बच्चे पैदा किए, लेकिन अगर देखा जाए तो she is not trained, she is not qualified, and she don't know about the cleanliness and of health of the baby or the cleanness of the lady or woman. Non-compliance. वो ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल बिलीफ हमारा ये है कि ठीक है, अगर अल्लाह ने बच्चा देना हो तो दे देगा, नहीं तो अगर मांगना हो तो अल्लाह के हाथ में, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, तो ये ट्रेडिशनल बिलीफ होती है। और इसकी वजह से अक्सर गांव में आप देखें अनएजुकेटेड एरियाज में या दूर दराज इलाकों में मैटरनिटी बर्थ रेट ज़्यादा है। नंबर ऑफ FP फैमिली प्लानिंग रिलीजियस बिलीव, वो जो है कोई फैमिली प्लानिंग के ऊपर वो लोग भरोसा नहीं करते। रिलीजियस बिलीफ उनका ये है कि बच्चे अल्लाह की देन है, जितने भी बच्चे पैदा हो उसकी उनको ये परवाह नहीं कि औरत कितनी कमज़ोर होती जा रही है, उसके खाने पीने का कोई इतना खास वो परवाह नहीं करते, लेकिन वो बच्चे पैदा करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे, 6-7-8-10-12 बच्चे हर घर में मौजूद है। वो ये कहते हैं कि ये रिलीजियस बिलीफ का ये है कि जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उतना ही इस्लाम बढ़ेगा। ये हाई फर्टिलिटी। फिर जो है सीवियर एनीमिया जो है किस चीज़ से हो जाता है? इनफिशिएंट फूड अगर आप नहीं देते, वो सही फूड नहीं लेती और बार बार डिलीवरी होती है उसकी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बड़ी वो घर का काम भी करती है, बच्चों को भी संभालती है और बाहर से पानी भी लाती है, घर कपड़े भी धोती है और बाहर से लकड़ियाँ जमा करके आग का बंदोबस्त करती है। ये सब जो है हमारी दूर दराज इलाकों में ये चीज़ें होती हैं, जेंडर बायसेस, जिसकी वजह से वह औरत एनीमिया में मुब्तला होती है, उसका खून नहीं होता और वो ज़चगी के दौरान यह जो है वो फौत हो जाती है। ये मोर्टेलिटी रेट की एक काज है। डोमेस्टिक कंडीशन में ये है कि कोई भी इन्फेक्शन उसको हो गया, उस परवाह नहीं करते कि कोई सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, घर में नहाते नहीं है, महीनों तक नहीं नहाते, कपड़े बदलते नहीं है, महीनों तक वो इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी परवाह नहीं करते। लिकोरिया हो चाहे कुछ भी हो, उसको वो उसकी परवाह नहीं करते। प्रेग्नेंसी में आपकी ये है एज अगर कम उम्र की हो या ज़्यादा उम्र की हो तो उसमें भी पोस्टमार्टम का खतरा है। और इसके बाद जो है पैरिटी जो है बराबरी की बुनियाद को कहते हैं कि भाई बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब है। और रिपीटेड प्रेगनेंसीज इंटरवल, कोई इंटरवल नहीं देते हैं प्रेगनेंसी में या डिलीवरी में, मुतवातर बच्चे पैदा करते जाते हैं, जिससे ये जो है लेडी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और अक्सर जो है गांव में या दूर इलाकों में या जो बहुत ज़्यादा वो ऐसे लोग हैं जो परवाह नहीं करते अपने घर के, अपने बच्चों, उसके फैमिली की, और उससे बच्चे पैदा करने के शौक़ के पास मुसलमानों की तादाद बढ़े, तो ये जो रिपीटेड प्रेगनेंसी होती है इससे ये भी एक काज है मैटरनल मोर्टेलिटी का। स्टार्ट सर। This is the pattern of MCQs.
आपको एक ऐसा छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें से आपने ये क्वेश्चन होंगे, उसमें से किसी एक को आपने सिलेक्ट करना है कि इज ट्रू और नॉट। आगे जितने भी आपके एमसीक्यूज होंगे वो इस पैटर्न होंगे। आपको ये सिर्फ एक पैटर्न दिखाने के लिए मैंने ये एमसीक्यू बनाया है। Thank you very much, dear student. If you have any question or any query, kindly feel free to ask question. My number is with DME. You can get my cell number from the DME, and I try my level best to answer you. Thank you again. Thank you very much.